जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जानो दुनिया जानो 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 दुनिया जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए आगाज़ के साथ फ़ारूक हसन आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहता है। और आज की सुबह में मुझे ज्वाइन किया है जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब ने। हमारे एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। इनका रेगुलर कॉलम एक लीडिंग न्यूज़पेपर में आता है वीकली, और बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं ये मुल्की हालात पे। मियाँ साहब क्या हाल चाल है आपके? बस शुक्रिया, अल्लाह का करम है। सुबह बखैर। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक मियाँ साहब। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कल बेशुमार। हाँ जी, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल तो खैर एक हमारे बहुत ही बड़े अच्छे दोस्त मुल्क के जो सदर हैं अब्दुल्ला गुल साहब टर्की के, तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ले आए हैं। रेड कार्पेट वेलकम दिया गया उन्हें, और रहमान मलिक साहब भी मौजूद थे एयरपोर्ट पे। और आज वो लाहौर आ रहे हैं जी। और क्योंकि वो लाहौर आ रहे हैं तो पीएम साहब भी उनके साथ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब। और प्राइम मिनिस्टर साहब और नवाज शरीफ साहब की आज मीटिंग ऑन द कार्ड्स है जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिनर किया हुआ है उनका, गुल साहब का, और लंच किया हुआ है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रायवेड में। तो अब देखना यह है कि ये क्या ट्रॉयके में क्या मुलाकात होती है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल जुडिशरी का एक फैसला आया जिसके तहत अहमद रियाज शेख साहब जो थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल फाइनेंस विंग के FIA के, उनको दोबारा से उनकी सज़ा बहाल कर दी गई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, देखें जी, जुडिशरी का फैसला तो अल्टीमेट सीन है बाय द एपेक्स कोर्ट जी। तो कोर्ट की इस पे तो दो राय हो नहीं सकती। कोर्ट का जो फैसला है वो तो ज़ाहिर मेरिट पे होगा। सही। लेकिन ये है कि इस वक्त मुल्क में बेशुमार इतने मसाइल हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को कि अवाम के वो जो मसाइल हैं उन पे भी आप ज़रा वो थोड़ी ज़रा मुकम्मल तौर पे, भरपूर तौर पे वो तवज्जो दें। यानी कि कम से कम आपने जो लोअर जुडिशरी है उसको मजबूर करें। देखें ना, करप्शन के बेशुमार केसेस हैं निचली सतह पे। पटवारियों के डसे हुए लोग हैं, लोगों को गलत ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, लोगों को अडल्ट्रेटेड फूड मिल रहा है, सही, यानी खालिस खुराक नहीं मिलती। और आप देखें कि अडल्ट्रेशन के मिलावट के जो केसेस बनते हैं वो तकरीबन 500 हज़ार केस जो साल में बनते हैं, सब के सब लोग जो है वो बरी हो जाते हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक छापा मारा और मोतली कर दी, और एक और मोतली कर दी उन्होंने जो MS थे वहां के, लेकिन बड़े जेन्युइन ग्राउंड्स पे। अभी शुक्र है कि हथकड़ी नहीं लगाई, यानी थोड़ा सा उन्होंने लिहाज किया, थोड़ा सा लिहाज कर लिया उनके होते का। और करोड़ों की मशीनरी आई हुई थी अपेरेंटली, और वो इंस्टॉल नहीं हुई थी। और ये कितना जुल्म है मियाँ साहब, देखें कि टैक्स पेयर्स के पैसों से एक मशीनरी आई है जो कि अवाम की भलाई के लिए आई है, उसे इंस्टॉल नहीं किया। देखिए हमारे सिस्टम्स इस तरह चल रहे हैं कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव वो दौरा ना करे तो वहाँ टोटल एक कैजुअल सी, बल्कि मैं समझता हूँ केयरलेसनेस है बिल्कुल। यानी को दुनिया से कंसर्न नहीं है, इंसानों के मसाइल से कंसर्न नहीं है। बहुत से डिपार्टमेंट्स में ऐसे है, और उसका एक ही यूजर पेश किया जाता है, काम की ज्यादती। अब ये नहीं है कि आप देखें काम को आप डिवोल्यूशन और डेलीगेशन किसे कहते हैं कि काम जो है आप सौंपें अपने मातहतीन को और उनसे काम लें। जो एडमिनिस्ट्रेटर का तो ये काम है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक नर्स का काम भी करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर एक लैब असिस्टेंट का काम भी करेगा, जो हॉस्पिटल का जो MS है या DMS है उसको इंतजामी सलाहियतों से लबरेज होना चाहिए, उसको इंतजामी सलाहियतों से लेस होना चाहिए। सर वैसे एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। ऑन द स्पॉट जाते हैं, जाके रिव्यू करते हैं, और जहां नहीं भी जाते वहां पे भी उनकी दहशत है। और ये बहुत कम ऐसे लीडर्स में देखा गया है कि इस तरीके से मैं कहता हूं बड़े गो गेटर हैं वो। सही, उनमें ये चीज है कि वो देखें जी, एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लीडरशिप एंड अथॉरिटी। उसमें वो डिफाइन करते हैं कि लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम लेने का आर्ट है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मियां साहब इस हवाले से बात करूंगा कि जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, टर्किश प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल आए हैं विजिट पे। हमारा बहुत ही दोस्त मुल्क है तुर्की, हमें बहुत फख्र है इसकी दोस्ती पे। आज दोपहर को मियां नवाज शरीफ साहब ने लंच किया हुआ है, और रात का खाना जो है लाहौर में, और रात का खाना जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, उसमें नवाज शरीफ साहब को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, और ये भी खबरें हैं कि आज इनकी मीटिंग भी हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और मियां नवाज शरीफ साहब की भी। जो आजकल हालात चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से, जो एक डेडलॉक सा बना हुआ है, उसके अलावा जो 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से कोई बताएंगे? यकीनन ये इस मीटिंग की बड़ी सिग्निफिकेंस है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ دور آ گیا اب جمہوریت کے ساتھ جمہوری رویوں کا. صحیح. تو جمہوری رویوں میں یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے اگر ہمیں کچھ اختلافات بھی ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں یہ 2 سال گزرے ہیں, ٹھیک ہے اس میں بہت سی باتیں مختلف میڈیا کے سیکشنز میں آئیں, ان کو منفی انداز میں یعنی پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ دیکھیں بالآخر ہر چیز کا ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا. تو کم سے کم زور یا فوکس اس بات پہ ہے کہ کنسنسس بنے. اگر ادروائز وہ اپنے طور پہ بھی حکومت نظام تو چلا ہی سکتی ہے نا, ان کے پاس اس وقت مینڈیٹ تو ہے, لیکن ان کی یہ کوشش ہے, یا اگر انہیں اگر کہیں سے پیغام بھی ملا ہوا ہے تو میرا خیال اس پیغام کو فالو کرنا بھی کوئی برائی نہیں, کہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو یہ میرا خیال یہ جمہوریت کا ایک پریشر ہے. میٹنگ ہونی ہے پرائم منسٹر صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, آپ کے خیال میں کیا 18ویں ترمیم کا وہ ڈرافٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا آج؟ میرا خیال ہے یہ کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں, بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. اوکے. اور تمام اداروں کی طرف سے بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی اس طرح کا ایک ڈپلومیٹک اوورچرز کیے جا رہے ہیں. اوکے. اور جس میں بالآخر دیکھیں کوئی بھی پارٹی اس وقت بدنامی نہیں لے گی اپنے ذمہ. پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی کسی حکمت عملی کے تحت اس وقت نواز شریف صاحب نے جب بات کی, وہ کہ اس کے لیے وقت جو تھا ٹائمنگ پراپر نہیں تھی. صحیح. لیکن چلو اگر ایک بات آ گئی, لیکن اب وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس بات پہ اس طرح مصر ہوں کہ کل کو تمام. لیکن سر اس میں میں نے دیکھا اے این پی نے بڑا ہارڈ سٹینڈ لیا, کیونکہ اسفندیار صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پختونخوا پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, کوئی بالکل لیوے نہیں دیں گے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ ذرا سافٹ کریں اپنا سٹانس, تھوڑا سا ذرا اپنا لچک لائیں. پرائم منسٹر صاحب نے ماضی میں بھی اس طرح کی بہت سی سافٹنگ قسم کے موومنٹس کی ہیں, جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی ایک تھوڑا سا تناؤ تھا, اور اب بھی وہ تقریباً ہے, اس میں انہوں نے بڑا ایک بیلنسنگ رول ادا کیا. کبھی ادھر آئے, کبھی موو کیے, پھر ان کو بھی جا کے بریفنگ کی, ادھر بھی آگے ریکویسٹ کی, اور کسی حد تک انہوں نے, جیسے کہ انہیں لوگ کہتے ہیں کہ اختیارات کم ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کردار ادا کر دیا وہ اختیارات سے کہیں آگے. تھینک یو سو مچ میاں صاحب, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو, اور بہت ساری نیوز really very happy to be here. تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی, آپ سے ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ کل ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا, اور سوال کا جواب کیا دینا ہے, اس میں آپشنز جو ہوتی ہیں اور پول سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. ہم تو اپنی رائے شیئر کرتے ہیں, لیکن آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے. اچھا جی, سوال کچھ یوں تھا کہ کیا پاکستان کو بھارت کا رویہ دیکھتے ہوئے پانی کا مسئلہ اقوام متحدہ تک میں اٹھانا چاہیے, ہاں یا نہیں؟ اور 83% لوگوں نے کہا ہاں اٹھانا چاہیے, اور 17% یعنی 17% لوگوں نے کہا نہیں اٹھانا چاہیے. بہرحال یہ تو آپ کی رائے تھی. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ای میل کر کے فیڈ بیک بھی دیتے رہ سکتے ہیں کہ جی آپ کو ہمارا پروگرام, ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے. اب بھی ہم ایک بریک لیں گے, آپ نے کہیں نہیں جانا, کوئی چھوٹا موٹا ناشتہ واشتہ کرنا ہے تیاری کر لیں. بریک کے بعد آپ سے مزید بہت ساری باتیں کریں گے. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ جاگو دنیا, اونلی آن دنیا ٹی وی. Jago,